dengan Chairman Meeting Property Monson Olsen sama Sylvia Yadius Damatkan lalu dan juga ya Rasmus una bisa kira una bisa saya sedikit
Jon Abelsen, Emanuel Thomsen, SBK. September står for Røde Sår. Bane 3, U15 Vægtstubel, Bertha Larsen, Tennisklubben, Bernhard Knudsen, SBK. Undervisør Abdelgaard Christiansen, Anton Clausen, JBF. Bane 3, Luca Madsen for Røde Sår. Bane 4, under 128, Lille Jacobsen, Mikkel Isaksen, NBK, Lina Hoffmeier, Samuel Hårbo Nygaard, B67, Elisabeth Jensen fra Rødekronik. Der var Adelia Nygaard Davidsen, Nicky Kunge, Mikkel Borg Filmersen, ABK, Amotimaj Freimer, JB, nemlig Ringende med Bævner Kunst. Børn i 5 med Ulla-Misse Kunst. Vægtstubel U15, Anne-Lene Abelsen, Renaud Stiftelsen, NBK, Carla Kratz, Adam B. Christensen, B67, Dr. Niels Viborgs.
Silvia Jeremiasi, Nikko Fokker, Vigimons, Nielsen, Nikko Sulitski, Nina Mikkila, Peter Rapport. Der var på den med nummer 35, 34. Mixduel. Nummer 17, Pia Rasmussen, William Smits, Dronning Isabella J. Raffers, ABK, Magnus Kreutzmann, 64, Anne 5, Anne Lene Musikosma,
Elsker, B67. Cecilia Josefsen, Henrik Jensen, B67. Christian Klein,
Bella Larsen, Tennisklubben, Leona Abelsen, Evi Jacobsen, NBK, Lukas Madsen, Erik Stork.
Jakob Ludvigsen from Marius Sogn.
Under nummer 50, Hertug Søndersen, Ari Enoksen, Inotrup Nielsen, NBK, under Messor Markus M. Kelsen, B67 Rikke Kielsen, Tennisklub, Alice Lippert er dommer.
2017, William Schmidt, naturalist, adopteret Møller, SAK, Indel Isaksen, Mikkel Kreuzmann, B67, Olav Hansen, Dr. Sov, Bag 1.
Aku perlu pada api nanti akan tercuma.